اہل تسنن برادران کا کہنا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ایک بیماری کی زد میں آ گئی اور بخار کی وجہ سے دنیا سے وصال کر گئی، لیکن اہل تشیع کا اس بات پر سنگین موقف ہے۔ وہ اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقط 18 برس کی عمر میں حضرت زہرا کے دروازے کو جلایا گیا، ان پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا اور اس تشدد کے نتیجے میں ان کا بیٹا محسن شہید ہو گیا۔ اگر ان شواہد کا مطالعہ کیا جائے تو یہ شواہد اور یہ قرائن ہمیں اہل تسنن کی کتابوں سے ہی ملتے ہیں کہ خود حضرت عمر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت زہرا کے دروازے پر آگ لائی اور حضرت زہرا کو دھمکی دی۔ 610 عیسوی کا مکہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کر چکے ہیں، اب ہر طرف عداوت، دشمنی اور مخالفت کا سامنا ہے۔ کوئی مجنون، کوئی دیوانہ، کوئی شاعر، کوئی پاگل اور کوئی ابتری کا طعنہ دیتا ہوا نظر آیا۔ ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کر لیا، لیکن جب ابتری کا طعنہ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ایزدی میں فریاد بلند کرنے لگے اور آواز دی، پروردگارا اس کا جواب تو دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ کوثر کی صورت میں جواب دیا اور فرمایا، اے رسول، یقیناً آپ کو ہم ایسی پاک اور طیب نسل عنایت کریں گے کہ جس کی عصمت اور بزرگی، سرفرازی تا قیامت تک بے مثل اور بے نظیر ہوگی۔ جی ہاں، یہاں بات ہو رہی ہے حضرت رسول خدا کی واحد اور اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن حضرت فاطمہ کے بارے میں دو آراء موجود ہیں، یعنی اہل تسنن اور اہل تشیع میں بڑا بنیادی اختلاف موجود ہے۔ اہل تسنن کے نزدیک حضرت فاطمہ سے پہلے رسول اللہ کی 3 بیٹیاں اور موجود ہیں، جن کا نام زینب، رقیہ اور ام کلثوم بتایا جاتا ہے۔ لیکن اہل تشیع کے نزدیک یہ بات بالکل نادرست ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سورہ کوثر کب کی نازل ہو چکی ہوتی، اور اگر حضرت فاطمہ کے بعد کوئی بیٹیاں ہوئیں تو وہ بیٹیاں، ان کا نسب، ان کے شوہر، ان کے بچے اور ان کا کردار کہاں غائب ہے؟ جو کچھ تاریخ میں ملتا ہے، جیسی عزت، عظمت اور جناب زہرا کا بیان ملتا ہے، ایسا بیان کہیں نظر نہیں آتا۔ تاریخی شواہد یہی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی واحد اور اکلوتی بیٹی تھی۔ جناب خدیجہ کا بیان ہے کہ جب یہ بچی میرے بطن میں موجود تھی اور رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں محسوس کرتی تھی کہ رسول اللہ کے لب جن جن آیات کی تلاوت کرتے تھے، مجھے اپنے بدن کے بچے کے وہی الفاظ دہرانے کی آواز آتی تھی۔ حتیٰ کہ ان کا بیان ہے کہ جب جناب فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا، میں اپنی سہیلیوں کے قریب گئی اور سوال کیا کہ کوئی میری مدد کرے کہ میرے پاس میرے گھر بچے کی ولادت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تمام تر لوگوں نے دھتکارا اور کہا، جاؤ اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے خدا سے مدد مانگو۔ لیکن خدا نے خدیجہ کے لیے کوئی اور ہی منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جناب خدیجہ بیان کرتی ہیں، جب میں اپنے گھر گئی، تاریکی نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن میں نے دیکھا آسمان سے ایک نوری کاروان داخل ہو رہا ہے اور کچھ بیویوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ میرے سوال کرنے پر جواب آیا، میں سارہ ہوں، کسی نے کہا میں حوا ہوں، کسی نے کہا میں مریم ہوں، کسی نے کہا میں مادر اسماعیل حاجرہ ہوں، اور ہم یہاں فاطمہ کی دایا کے طور پر نازل ہوئے ہیں۔ حقیقتاً اس بچے کی ولادت سے پہلے ہی سیدہ خدیجہ پر اس بچے کے مقام اور منصب کا اظہار ہو چکا ہے۔ جناب فاطمہ اس دنیا میں آتی ہیں۔ یہ وہ عرب کا معاشرہ ہے جہاں پر بچی کا پیدا ہونا فقط ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں یہ بچی سیدۃ نساء العالمین کہلائی، جہاں پر لڑکیوں کے عزت اور تکریم کا تصور محال ہے، وہاں پر یہ بیٹی ام ابیہا کہلائی۔
इस बेटी ने, इस बच्ची ने हज़रत रसूल खुदा की फितरत को और आदतों को अपने अंदर हूबहू मुंतकिल कर दिया। फहम और फरासत रसूल जैसी है, मामला फहमी रसूल जैसा है, अंदाज़ बयान रसूल जैसा है। हत्ता कि बीबी आयशा फरमाती हैं, मैंने देखा इनकी खुशबू तक रसूल अल्लाह से मुशाबिहत रखती थी। हत्ता कि चलने के अंदाज से लेकर बोलने के अंदाज, लफ्ज़ों का चुनाव, यहाँ तक कि जब कदम बढ़ाती तो जिस कदर फासला कदमों के दरमियान रसूल अल्लाह दिया करते थे, बिल्कुल उतना ही फासला सैयदा दिया करती थी। हत्ता कि ये बच्ची मदीने में एक ऐसा इनकलाब लेकर आई कि तमाम तर लोग इसे छोटी मोहम्मद कहने पर मजबूर हो गए। 8 बरस के सिन्ही में अपनी से बड़ी बड़ी मस्तूरात को दीनवी और दुनियावी तालीमात ऐसे देती नजर आती थी। किसी को दस्तकारी, किसी को ट्रेडिंग, किसी को बिजनेस और मुख्तलिफ उमूर में लोगों को ऐसे वाकिफकार बना रही थी कि लोग इनके इल्म पर और इनके इल्म पर हैरान नजर आते थे। ताकि उम्महातुल मोमिनीन को भी जो दीन सिखाने वाली हैं और तालीम दीनी और दुनियावी देने वाली हैं, उसका नाम फातिमा ज़हरा है। लोगों ने देखा, असहाब बयान करते हैं, हमने देखा कि जब ज़हरा मस्जिद में तशरीफ़ लाती थी, रसूलुल्लाह अपने खुतबे को मुख्तसर कर देते, अपनी जगह से उठते हज़रत ज़हरा के हाथों पर बोसा दे। हत्ता कि असहाब का बयान है, हमने एक दिन देखा रसूलुल्लाह ने ज़हरा के हाथ को बुलंद किया और बुलंद करके फरमाया, हाज़िही फातिमा, ए लोगो जान लो ये फातिमा है। मन अज़ाहा फ़कत अज़ानी व मन अज़ानी फ़कत अज़ा अल्लाह, जिसने इसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। हत्ता कि हज़रत ज़हरा का फ़कत ये मकाम न था, उनके दरवाज़े का ये मकाम था कि जनाब उम्मे सलमा बयान करती हैं कि एक रोज़ मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े ज़हरा पर दक्कुल बाब करने लगे। शायद जनाब ज़हरा की आँख लग गई और वो सुन न सकी। अभी कुछ देर गुजरी थी, हज़रत रसूलुल्लाह ने जनाब सैयदा को जगाना मुनासिब न समझा। उसी दरवाजे के आगे मुसल्ले को बिछाया और मदीने वाले देखते रहे। सैयदा के दरवाजे के आगे हज़रत रसूलुल्लाह नमाज पढ़ने लगे। हत्ता कि कई पहर गुजर गए। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। जनाब ज़हरा परेशान हुई और फरमाती हैं, बाबा आप कब से यहाँ मौजूद हैं? क्या आपका पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया है? आवाज़ दी, ज़हरा हम बहुत देर से यहाँ मौजूद हैं। और जनाब ज़हरा के दरवाजे को देखा और लोगों के सामने फरमाया, इन्नी सिल्मुल लिमन सालम तुम व इन्नी हर्बुल लिमन हारब तुम। ए लोगों देखो, यही वो दरवाज़ा है, जान रखो ये मेरा दरवाज़ा है। जिसने इससे मोहब्बत रखी, जिसने इससे दोस्ती रखी, उसने मुझसे दोस्ती रखी, और जिसने इससे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। आपने देखा हज़रत ज़हरा के दरवाज़े का ये मकाम है, और फिर यही दरवाज़ा था। रसूलुल्लाह की आँख को बंद हुए 3 दिन न गुजरे थे, तमाम तर उम्मती इसी दरवाजे पर आग ले आए, और ऐसा हादसा तारीख ने देखा जिस हादसे के नतीजे में सैयदा अपनी जान गंवा बैठती है। हाँ, ये वो जगह है जहाँ पर अहले तसन्नुन और अहले तशय्युअ के दरमियान इख्तलाफ वाज़ेह मौजूद है। अहले तसन्नुन बरादरान का कहना है कि रसूलुल्लाह की बेटी एक बीमारी की जद में आ गई और बुखार की वजह से दुनिया से विसाल कर गई। लेकिन अहले तशय्युअ का इस बात पर संगीन मौक़िफ़ है। वो इस बात की तरदीद करते हुए कहते हैं कि फ़कत 18 बरस की उम्र में हज़रत ज़हरा के दरवाज़े को जलाया गया, उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, और उस तशद्दुद के नतीजे में उनका बेटा मोहसिन शहीद हो गया, और वो इस कदर शदीद ज़ख्मी और बीमार हो गई कि रसूलुल्लाह के इस हादसे के बाद 20 दिन या 75 दिन या 95 दिन जिंदा रह सकी। अब अहले तसन्नुन के नज़दीक ये बात फ़कत कहानी है और मनगढ़ंत बातें हैं जो शिया अपनी जानिब से घड़ लिया करते हैं। लेकिन अगर इन शवाहिद का मुतालिया किया जाए तो ये शवाहिद और ये क़राइन हमें अहले तसन्नुन की किताबों से ही मिलते हैं। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के जिसके अंदर तमाम तर सच्चे रावी और हसन हदीस के साथ बयान करते हैं कि खुद हज़रत उमर ने बयान किया कि मैंने हज़रत ज़हरा के दरवाजे पर आग लाई और हज़रत ज़हरा को धमकी दी।
साफ तारीख के औराक इस बात पर गवाह हैं कि खुलफाए राशिदीन के कहने पर उम्मती हज़रत ज़हरा के दरवाजे पर आते हैं और उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसे जला देते हैं। हत्ता कि इस बात पर हज़रत अबू बकर की बहुत ही वाज़ेह रिवायत और हदीस मौजूद है जिसमें ये कहते हैं कि मुझे 3 चीज़ों का इस कदर पछतावा है, ए काश मैंने वो अंजाम न दिए होते। उनमें से एक वो वक्त है कि जब मैं ज़हरा के दरवाजे पर गया और दरवाजे पर हमला किया। ए काश मैंने उस वक्त हजरत ज़हरा के दरवाजे पर हमला न किया होता, अब चाहे वहाँ पर मेरे खिलाफ हमले की साजिशें ही क्यों ना हो रही होती। ये संगीन तरीन एतराफ़ात और तारीख के क़राइन और शवाहिद इस बात के तो गवाह हैं कि अगर तशद्दुद, जुल्म और बहुत ज़्यादा बेईमाना कत्ल न भी हुआ हो तो हकीकतन इस बात को तस्लीम करने वाले खुलफा की ज़ात खुद है कि हज़रत ज़हरा के दरवाजे पर कोई न कोई हादसा पेश आया। जाइए अपने उलमा से तस्दीक कीजिए इस बात में कितनी सच्चाई है, और ये हदीस आपकी कुतुब में मौजूद है। और अगर ये बातें सच्ची हैं तो कहीं जो शिया कहते हैं वो तमाम तर बातें सच्ची तो नहीं, और अगर ये बातें सच्ची हैं तो हकीकतन ज़रूरी नहीं है कि किसी को बुरा भला कहा जाए, लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि इस बात का एतराफ़ किया जाए कि जनाब सैयदा सच्ची भी थी और मज़लूमा भी थी। सोचिए।